wala na. Pero ano muna, ay sorry. Pero sasabihin mo na ni Tito Joel kung ano yung hahawakan. Okay? Ano yung magsasalita ko? Hindi nyo pwede hawakan yung cup. Oo, paa, tuhod. Ikaw bahala kung ano yung gusto mo. Ulo na, tuhod, gano'n. Okay? Practice. Yung last cup na cup. Oo. Tapos 1 man standing. 500 yung panalo. Yes. Go! Practice muna kami ni Kim. Kami muna ni Kim. Trial, okay. Trial, okay. Ito yung cup. Asan yung cup nyo? Ito yung cup na. Jeffoy, nasan ka? Ito ka, Jeffoy. Kita ko, yung 500 panalo. Ako yung nagbibideo, te. Matagal pa dyan. Ako yung nagbibideo. Trial na, walang siraan ng cup. Walang siraan ng cup. Oh. Ready? Get set. Get set, ha? Masikip. Ready? Okay. Dito ka, Jeffoy. Sige, mamaya na. Sige. 1, 2, 3, tuhod! Ulo! Ha? Bilisan mo! Hindi, kala ko trial. Te, ate. Kala ko trial to. Trial pero competitive naman. Kaya nga eh. Kaya, Okay. Buhol, balikan. Balikan ulo, kapo. Yung magkakamali ka na. Oh! Okay, yes. Okay, start. Relax sila. Ulo! Pa! Tuhod! Ulo! Ulo! Pa! Tuhod! Ulo! Pa! Pa! Tuhod! Ulo! Pa! Tuhod! Ulo! Pa! Ulo! Tuhod! Oh, may nakita na ako! Nakita siya! te, trial pa lang. Saan nakakuha ng pasok? Sino nakakuha ng pasok? Sino panalo? Saan kayong dalawa? Saan nakapagkanalan kayo? Ha? Sino unang makakuha ng pasok? Siya yung panalo. So, te, ate. Sige na! Sige na! Wala, okay na! Ikaw na dito, ako na magbibidyo. So, kailan kukunin yung baso? Kapag sinabi ng baso, Okay, start the game! Pa! Tuhod! Balikan! Tuhod! Ulo! Kap! sino okay? Okay. Sino yung may mga baso? Oh. Iwan yung mga may baso. Yung mga baso! May mga baso dito. Balik! Yung mga baso! Game. Kayo maglalaban. Yo, magtalo ko pa. Okay. Magtalo sa inyo. Ikaw, dito ka. Kay Kim. Maliguro para po yan. Kim. O, yan na! Ano? 500 na tumataging. Ito lang yung baso nyo, ah. Game. Uy, Game. Tutuloy yan. Okay, start na! Game. Okay! Tuhod! Pa! Ulo! Tuhod! Balikat! Ulo! Tuhod! Bakit sumakalaw? Disqualified na! Wala. Okay, sabay. Okay, start the game for 100,000 pesos. Okay, ulo! Tuhod! Paa! Balikat! Ulo!
100 pesos. Okay. Start the game na. Okay, Start the go. game. Ready? Okay na. Start the game. Agad, Ate Okay. Mika. Paa. Tuhod. Ulo. Balikat. Paa. Tuhod. Ulo. Balikat. Paa. Tuhod. Ulo. Pangit, Kim. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Oh, oh, oh. Eh, tagalan mo yan. Tagalan mo. Tagalan mo yan. Last na yan. Oh. Okay, yes. Start the game for 500 pesos. Pa! Tuhod! Ulo! Pa! Tuhod! Ayaw Taging chance! Taging chance, taging chance. So, 500 pesos only. Okay, start the game. Olo!